Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, my name is Silvana Anggrilia Mutiarayu and my student number is 2388-203016. In this video, I'm going to do my assignment for the English for Journalism course. I will be answering several questions related to journalism. Okay, let's start with the first question. The first question is key characteristic of a good news article. A good news article should be accurate, clear, and objective. It given the right fact and avoid assumptions. It should be written in a simple language so everyone can understand easily. A good article is also fair. It doesn't take side or include personal opinions, and of course, it must be timely and relevant to what's happening now. Artikel berita yang baik itu harus bersifat akurat, jelas, dan objektif. Artinya, isi beritanya itu benar-benar berdasarkan fakta, bukan perkiraan. Bahasa yang digunakan harus sederhana supaya pendengar, pembaca, atau penonton itu mudah memahaminya. Selain itu, berita harus netral, tidak memihak pihak manapun, dan tidak berisi pendapat pribadi. Dan tentunya berita harus terbaru dan terkait dengan hal yang penting bagi pembaca atau pendengar dan penonton. Okay, the question 2 is difference between a news article and a feature article. A news article focuses on a fact and recent event. It answers the basic question: who, what, when, where, why, and how. For example, government announces new education policy for 2025. That's a news article because it tells about a new policy, explain what happened and when it happened. While a feature article, on the other hand, tells a deeper story. It talks about people feelings, experiences, or the background behind an event. For example, how teacher and student adapt to the new education policy. That one is a future article because it focuses on how people are affected, not just the fact or the policy itself. Nah, perbedaan utama antara news article dan future article adalah pada fokusnya. Kalau news article menyampaikan berita langsung, menjawab pertanyaan dasar seperti siapa, apa, kapan, di mana, dan mengapa. Dan juga bagaimana. Contohnya itu pemerintahan mengumumkan kebijakan pendidikan baru tahun 2025. Itu adalah berita faktual karena menjelaskan peristiwa baru yang terjadi. Sedangkan future article lebih mendalam dan manusiawi. Ia menyorot cerita di balik peristiwa seperti perasaan, pengalaman, dan juga dampaknya pada orang lain. Contohnya, bagaimana guru dan siswa menyesuaikan diri dengan kebijakan pendidikan baru. Nah, berita ini tidak hanya menceritakan kebijakan, tapi juga menggambarkan pengalaman nyata bagi orang-orang yang terlibat. Jadi, news memberikan apa yang terjadi, sedangkan future menjelaskan mengapa dan bagaimana hal itu berarti. Okay, the question 3 is social media and news consumption. Today, social media has changed how people get news. Many people read news on Instagram, YouTube, X, or TikTok. It's fast and easy. The benefit is that news spreads quickly and reaches more people, but the problem is fake news also spread just as fast. Sometimes people only read the headlines and never check the real story. Nah, sekarang kan udah mudah tuh kita mengakses informasi melalui media sosial seperti YouTube, TikTok, Instagram, atau X. Nah, dibalik berita ini cepat tersebar dan mudah diakses, itu ada sisi negatifnya seperti berita palsu, dan banyak juga orang melihat berita itu hanya dari judulnya tanpa memastikan kebenarannya. Nah, itulah sebabnya kita harus lebih hati-hati saat membaca berita di media sosial. The question 4 is impact of fake news on journalism. Fake news really hard for journalism.
Yeah, it makes people lose trust in real journalists and honest media. When fake stories go viral, it becomes harder to know what true and what not. That's why fact checking is so important in journalism today. Nah, jadi berita palsu atau hoax itu udah sangat merusak dunia jurnalistik. Ya karena masyarakat jadi sulit membedakan mana berita yang benar dan mana berita yang bohong. Akibatnya, jurnalis yang jujur pun ikut kehilangan kepercayaan publik. Karena itu, pengecekan fakta atau fact checking sangat penting untuk menjaga keaslian sebuah berita. Okay, the question 5. Evaluating the quality of a news article. When you read a news article, ask yourself this question. Is it from a trusted source? Does it use real evidence or data? Is it balanced? Does it show both sides of the story? And is it clear and free from bias? If the answer is yes, then it's a high quality article. Jadi saat kalian ingin membaca sebuah berita, kalian tuh harus memastikan dan menilai kualitasnya. Lihat dulu apakah sumbernya itu bisa dipercaya, dan juga perhatikan apakah beritanya punya data nyata dan tidak berat sebelah. Jadi kayak ya tidak memihak pihak manapun. Kalau berita itu jelas, berimbang, dan bebas dari opini pribadi, itu tandanya artikel tersebut itu berkualitas dan dapat dipercaya. Alright, that's all for my video. Thank you so much for watching and listening. I hope my explanation help you understand more about journalism. See you in the next video. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.